देवी दुर्गतिहारिणी जगतां देवीं भवानीं भजे। देव्या वै महिषासुरो विनिहतस्तस्यै च देव्यै नमः। देव्या एव समुत्थितं जगदिदं देव्या सुपुत्रा वयं। देव्यां चित्तलया सदा भवतु मे हे देवी गोपाय मां। जन्मेजय उवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्रवतांबर द्विजातीनां तु सर्वेषां शक्ति उपास्ति श्रुतिरिता संध्याकालत्रयन्यस्मिन् काले नित्यतया विभो। तां विहाय द्विजा कस्मात् गृहिणीयुश्चान्य देवता दृश्यन्ते वैष्णवा केचित् गानपत्या तथा परे कापालिकाश्चीनमार्गरता वल्कलधारिणा दिगम्बरास्तथा बौद्धाश्चार्वाका एवमादयः दृश्यन्ते बहवो लोके वेदश्रद्धा विवर्जिता। किमत्र कारणं ब्रह्मंस्तद् भवान् वक्तुमर्हति। बुद्धिमन्तः पंडिताश्च नानातर्कविचक्षणा अपि सन्त्येव वेदेषु श्रद्धया तु विवर्जिता। नहि कश्चित् स्वकल्याणं बुद्ध्या हातुमिच्छति। किमत्र कारणं तस्माद्वद्वेदविदाम्बर मणिद्वीपस्य महिमा वर्णितो भवता पुरा कीदृक् तदस्ति यद्देव्याः परम स्थानं महत्तरं तच्चापि वद्भक्ताय श्रद्दधानाय मेनघ प्रसन्नास्तु वदन्त्येव गुरवो गुह्यमप्युत सूतोवाच। इति राज्ञो वचः श्रुत्वा भगवान् बादरायणः निजगाद ततः सर्वं क्रमेणैव मुनीश्वराः यच्छ्रुत्वा तु द्विजातीनां वेदश्रद्धा विवर्धते। व्यासोवाच सम्यक् पृष्टं तया राजन् समये समयोचितं बुद्धिमानसि वेदेषु श्रद्धावांस्यैव लक्ष्यसे। पूर्वं मदोद्धतादित्या देवीर्युद्धं तु चक्रीरे शतवर्षं महाराज महाविस्मयकारकं नानाशस्त्रप्रहरणं नानामाया विचित्रितं जगत्क्षयकरं नूनं तेषां युद्धमभून्नृपा। पराशक्तिकृपावेशात् देवैर्दैत्याजिता युधे भुवं स्वर्गं परित्यज्य गताः पातालवेश्मनि ततः प्रहर्षिता। देवा स्वपराक्रम वर्णनं चक्रुः परस्परं मोहात् साभिमाना समन्ततः जयोस्माकं कुतो न स्यादस्माकं महिमा यतः सर्वोत्तमा कुत्र दैत्या पामरा निष्पराक्रमा स्थितक्षयकरा वयं सर्वे यशस्विना अस्मदग्रे पामराणां दैत्यानां चैव का कथा पराशक्ति प्रभावं तेन ज्ञात्वा मोहमागता तेषाम् अनुग्रहं कर्तुं तदैव जगदम्बिका प्रादुरासीत् कृपापूर्णा यक्षरूपेण भूमिपा। कोटिसूर्यप्रतिकाशं चन्द्रकोटिषु शीतलं विद्युत्कोटिसमानाभं हस्तपादादिवर्जितम् अदृष्टपूर्वं तद्दृष्ट्वा तेजः परं सुन्दरं सविस्मयास्तदा प्रोचो किमिदं त्विति दैत्यानां चेष्टितं किं वा माया कापि महीयसी केनचिन्निर्मिता वाथ देवानां स्मयकारिणी सम्भूयते। तदा सर्वे विचारं चक्रुरुत्तमं यक्षस्य नित्य गत्वा प्रष्टव्यं कस्त्वमित्यभि महाबलं ततो ज्ञात्वा कर्तव्या तो प्रतिक्रिया ततो बहनी समाहूय प्रोवाच चन्द्रः सुराधिप गच्छ बहने त्वमस्माकं यतोऽसि मुखमुत्तमं ततो गत्वा तु जानीहि किमिदं यक्षमित्यभि। सहस्राक्षवचः श्रुत्वा स्वपराक्रम गर्भितं वेगात् स निर्गतो बहनिर्ययो यक्षस्य सन्निधो। तदा प्रोवाच यक्षस्तं त्वं कोसीति हुताशनं वीर्यं च त्वयि किं यत्तद्वद् सर्वं ममाग्रतः। अग्निरस्मि तथा जातवेदा अस्मीति सोऽब्रवीत् सर्वस्य दहने शक्तिर्मयि विश्वस्य तिष्ठति। तदा यक्षं परं तेजस्तदग्रे निर्धोत्रिणं दहेनं यदि ते शक्तिर्विश्वस्य दहने स्थिः। तदा सर्वबलेनैवा करोति यत्र हुतासनं सशाक्तिर्णं दग्धुं लज्जितो गात्सुरान् प्रति पृष्ठे देवैस्तु वृत्तान्ते सर्वं प्रोवाच हव्यभूः पृथा विमानो ह्यस्माकं सर्वे सत्त्वादिके सुरा। ततस्तु वृत्रः वायुं समाहूयेदमब्रवीत् त्वयि प्रोतं जगत् सर्वं त्वच्चेष्टाभिस्तु चेष्टितं त्वं प्राणरूपा सर्वेषां सर्वशक्तिविधारक त्वमेव गत्वा जानीहि किमिदं यक्षमित्यपि। नान्यः कोऽपि समर्थोऽस्ति ज्ञातुं यक्षं परं महासहस्राक्षवतः श्रुत्वा गुणगौरवगुम्फितं साभिमानो जगामासु यत्र यक्षं विराजते। यक्षं दृष्ट्वा ततो वायुं प्रोवाच मृदुभाषया कोशि त्वं त्वयि का शक्तिर्वत् सर्वं ममाग्रतः। ततो यक्षवचः श्रुत्वा गर्वेण मरुदब्रवीत् मातुरीस्वाहमस्मीति वायुरस्मीति चाब्रवीत् वीर्यं तु मयि सर्वस्य चालने ग्रहणे स्थिः मच्चेष्टया जगत् सर्वं सर्वव्यापारवद् भवेत्। इति श्रुत्वा वायुवाणीं न्यजगाद परं महत्तृणमे तत्तवाग्रे यत्तच्चालय यथेप्सितं नो चेत् गर्भं विहायेनं लज्जितो गच्छ वाष्पं। श्रुत्वा यक्षवचो वायु सर्वशक्तिसमन्विता उद्योगमकरोत्तच्च स्वस्थानं न चचालः लज्जितो गाद्देव पार्श्वे हित्वा गर्भं सचानिल। वृत्तान्तमवदत् सर्वं गर्भनिर्वापकारणं नैतज्ज्ञातुं समर्था स्म मिथ्यागर्भाभिमानिना लौकिकं भाति यक्षं तेजः परं दारुणं। तथा सर्वे गणा सहस्राक्षं समुचिरे देवराडसि यस्मात् त्वं यक्षं जानीहि तत्पतः ततेन्द्रो महागर्वात् तत् यक्षं समुपाद्रवत् प्राद्रवच्च परं तेजो यक्षरूपं परात्परम् अन्तर्धानं ततः प्राप तद् यक्षं वासवाग्रता अतीव लज्जितो जातो वासवो देवराडपि जज्ञ यक्ष संभाषणाभावा लघुत्वं प्राप्येतसि अतः परं न गन्तव्यं मया तु सुरसंसदि किं मया तत्र वक्तव्यं स्वलघुत्वं सुरान् प्रति देहत्यागो भरस्तस्मान् मानो हि मातां धनं माने नष्टे जीवितं तु मृत्तुल्यं न
संशयायति निश्चित्य तत्रैव गर्भं हित्वा सुरेश्वरः चरित्रमीदृशं यस्य तमेव शरणं गतः तस्मिन्नेव क्षणे जाता व्योमवाणी नभस्थले मायाबीजं सहस्राक्षा जप्तेन सुखी भव ततो जजाप परमं मायाबीजं परात्परं लक्षवर्षं निराहारो ध्यानमीलितलोचना अकस्मात् चैत्रमासीया नवम्यां मध्यगेरवो तदेवाभिरभूत्तेजस्तस्मिन्नेव स्थले पुनः तेजोमण्डलमध्ये तु कुमारीं नवयौवनं भास्वज्जपा प्रसूनाभां बालकोटिरविप्रभां बालशीतांशुमुकुटां वस्त्रान्तर्व्यञ्जितस्तनिं चतुर्भिर्बरहस्तैस्तु वरपाशाङ्कुशाभयां दधानां रमणीयाङ्गीं कोमलाङ्गलतां शिवां भक्तकल्पद्रुमामम्बां नानाभूषणभूषितां त्रिनेत्रां मल्लिकां मालाकबरीजूटशोभितां चतुर्दिक्षु चतुर्वेदैर्मूर्तिमद्भिरभिष्टुतां दन्तच्छटाभिरभिता पद्मरागे कृतक्षमां प्रसन्नस्मेरवदनां कोटिकन्दर्पसुन्दरां रक्ताम्बरपरिधानां रक्तचन्दनचर्चितां उमाभिधानां पुरुतो देवीं हैमवतीं शिवां निर्व्याज करुणामूर्तिं सर्वकारणां ददर्श च वासवस्तत्र प्रेम गद्गदितान्तर प्रेमाश्रु पूर्णनयनो रोमाञ्चित्तनुस्ततः दण्डवत् प्रणनामाथ पादयोर्जगदीशितो ततुष्टाव विविधे स्तोत्रैर्भक्तिषण्णत्कन्धर उवाच परमप्रीतः किमिदं यक्षमित्यपि प्रादुर्भूतं च कस्मात् तद्वत् सर्वं सुशोभने इति तस्य वचः श्रुत्वा प्रोवाच करुणार्णवा रूपं मदीयं ब्रह्मैतत् सर्वकारणकारणं मयाधिष्ठानभूतं तु सर्वसाक्षी निरामयं सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म तदेवाहुश्च ह्रीङ्मयं द्वे बीजे मम मन्त्रोऽस्तो मुख्यत्वेन सुरोत्तमा भागद्वयवती यस्मात् सृजामि सकलं जगत् तत्रैकभागः सम्प्रोक्ता सच्चिदानन्दनामका माया प्रकृतिसंज्ञस्तु द्वितीयो भागीरितः सा च माया पराशक्ति शक्तिमत्यामीश्वरी चन्द्रस्य चन्द्रिकेवेयं ममाभिन्नत्वमागता साम्यावस्थात्मिका चैषा माया मम सुरोत्तमा प्रलये सर्वजगतो मदभिन्ने वितिष्ठति प्राणिकर्म परिपाकवस्था पुनरेव हि रूपं तदेवमव्यक्तं व्यक्तिभावं पुइति च अंतर्मुखा तु यावस्था सा मायेत्यभिधीयते बहिर्मुखा तु जा माया तमः शब्देन सोच्यते बहिर्मुखात् तमो रूपा जायते सत्त्वसंभव रजोगुणस्तदेव स्यात् सर्गादो सुरसत्तमा गुणत्रयात्मकः प्रोक्ता ब्रह्म विष्णु महेश्वरा रजोगुणाधिको ब्रह्म विष्णु सत्त्वाधिको भवेत् तमो गुणाधिको रुद्रा सर्वकारण रूप दृक् स्थूल देहो भवेत् ब्रह्मा लिंग देहो हरि स्मृता रुद्रस्तु कारणो देहस्तुरीयात्वः मेव हि साम्यावस्था तु या प्रोक्ता सर्वांतर्यामी रूपनी अतोर्ध्वं परम ब्रह्म मदरूपं रूपवर्जितं निर्गुणं सगुणं चेति द्विधा मदरूपमुच्यते निर्गुणं मायाहीनं सगुणं माययायुतं साहं सर्वं जगत्सृष्टा तदन्ता सम्प्रविश्य च प्रेरयाम्यनिशं जीवं यथा कर्म यथा श्रुतं सृष्टिस्थितितिरोधाने प्रेरयाम्यामेव हि ब्रह्माणं च तथा विष्णुं रुद्रं वै कारणात्मकं मद भयाद्वाति पवनो भीत्या सूर्यश्च गच्छति इन्द्राग्निमृत्यवस्तद्वत् साहं सर्वोत्तमा स्मृता मत्प्रसादात् भवद्भिस्तु जयो लब्धोऽस्ति सर्वथा युष्मान्हं नर्तयामि काष्ठपुत्तलिकोपमान् कदाचिद्देव विजयं दैत्यानां विजयं क्वचित् स्वतन्त्रा स्वेच्छया सर्वं कुर्वे कर्मानुरोधता तामां सर्वात्मिकां यूयं विस्मृत्य निगर्वतः अहङ्कारावृतात्मानो मोहमाप्ता दुरन्तकम् अनुग्रहं तथा कर्तुं युष्मद्देहादनुत्तमं निश्चितं सा तेजो मदीयं यक्षमित्यपि अतः परं सर्वभावैर्हित्वा गर्वं तु देहजं मामेव शरणं यातः सच्चिदानन्दरूपिणीं व्यासोवाच इत्युक्त्वा च महादेवी मूलप्रकृतिरीश्वरी अन्तर्धानं गता सद्यो भक्त्या देवैरविष्टुता तथा सर्वे स्वगर्वं तु विहाय पदपङ्कजं सम्यगाराधयामासुर्भगवत्याः परात्परं त्रिसन्ध्यं सर्वदा सर्वे गायत्री जप तत्परा यज्ञ भागादिभिः सर्वे देवीं नित्यं शिशेविरे एवं सत्ययुगे सर्वे गायत्री जप तत्परा तारहिल्लेखयोश्चापि जपे निष्णातमान सा न विष्णुपासना नित्या भेदे प्रोक्ता तु कुत्रचित् न विष्णु दीक्षा नित्यास्ति शिवस्यापि तथैव च गायत्री उपासना नित्या सर्ववेदैः समीरिता यया विना तथा पातो ब्राह्मणस्यास्ति सर्वथा तावता कृतकृत्यत्वं नान्यापेक्षा द्विजस्य हि गायत्री मात्र निष्णातो द्विजो मोक्षमवाप्नुयात् कुर्जादन्यन्न वा कुर्जादिति प्राह मनु स्वयं विहायतां तु गायत्रीं विष्णुपास्ति परायणा शिवोपास्ति रतोऽपि प्रो नरकं याति सर्वथा तस्मादादियुगे राजन् गायत्री जप तत्परा देवी पदाम्बुजरता आसन् सर्वे द्विजोत्तमा जय जय श्री देवी भागवते महापुराणे द्वादश स्कन्धे अष्टमं श्री जगदम्बार्पणम् अस्तु व्यासोवाच कदाचित् तत्काले तु 10 समाविभो प्राणिनां कर्मवस्तो न भवत्सतक्रतु अनावृष्ट्याति दुर्भिक्ष मभवच्छयकारकं गृहे गृहे सवानां तु संख्या कर्तुं न शक्यते केचिदस्मान् वरान् वराहान् वा भक्ष्यन्ति क्षुधार्दिता सवानि च मनुष्याणां
भक्षयन्त्यपरे जना बालकं बालजननी स्त्रियं पुरुषेव च भक्षितुं चलिता सर्वे क्षुधया पीडिता नरा ब्राह्मणा भवस्तत्र विचारं चक्रुरुत्तमं तपोधनो गौतमोऽस्ति स न खेदं हरिष्यति सर्वे मिलित्वा गन्तव्यं गौतमस्य आश्रमे धुना गायत्री जप संसक्ता गौतमस्य आश्रमे धुना सुभिक्षं श्रूयते तत्र प्राणिनो भवभोगता एवं विमृश्य भूदेवासाग्निहोत्रा कुटुम्बिना सगोधना सदासाश्च गौतमस्य आश्रमं ययो पूर्वदेशादेयुः केचित् दक्षिणदेशतः पाश्चात्या उत्तराश्च नानादिग्भ्यः समाययो दृष्ट्वा समाजं विप्राणां प्रणनां स गौतम आसनाद्युपचारे स पूजयामास बाढवान् चकार कुशलप्रश्नं ततश्चागम कारणं ते सर्वे स्वस्ववृत्तान्तं कथयामासुरस्मया दृष्ट्वा तान् दुःखितान् विप्रान् अभयं दत्तवान् मुनिजुष्माकमे तत्सदनं भवद्दासोऽस्मि सर्वथा का चिन्ता भवतां विप्रा मयि दासे विराजति धन्योऽहमस्मिन् समये यूयं सर्वे तपोधनाजे सन्दर्शनमात्रेण दुष्कृतं सुकृतायते ते सर्वे पादरसा पावयन्ति गृहं मम को मदन्यो भवेत् धन्यो भवतां समनुग्रहात् स्थेयं सर्वैः सुखेन एवं सन्ध्याजपरायणे व्यासोवाचिति सर्वान् समाश्वास्य गौतमो मुनिराट् तथा गायत्रीं प्रार्थयामास भक्तिसन्नतकन्धर नमो देवी महाविद्ये वेदमाता परात्परे व्याहृत्यादि महामंत्र रूपे प्रणव रूपिणी साम्यावस्थात्मिके मातर नमो ह्रींकार रूपिणी स्वाहा स्वदा स्वरूपे त्वां नमामि सकलार्थदां भक्त कल्पलतां देवीम् अवस्थात्रय साक्षिणीं तुर्जाति तत्स्वरूपं च सच्चिदानंद रूपिणीं सर्ववेदां संवेद्यां सूर्यमण्डलवासिनीं भ्रातर्वालां रक्तवर्णां मध्याह्ने युवतीं परां सायाह्ने कृष्णवर्णां तां वृद्धां नित्यं नमाम्यहं सर्वभूतारणे देवी क्षमस्व परमेश्वरी इति स्तुता जगन्माता प्रत्यक्षं दर्शनं ददो पूर्णपात्रं ददो तस्मै जेन स्यात् सर्वपोषणम् उवाच मुनिम् अम्बासा जं कामं त्वमिच्छसि तस्य पूर्तिकरं पात्रं मया दत्तं भविष्यति इत्युक्त्वान्तर्दधे देवी गायत्री परमा कला अन्नानां रास्यस्तस्मात् निर्गता पर्वतोपमा सदरसा विविधा राजन् स्त्रीणानि विविधानि च भूषणानि च दिव्यानि क्षौमानि वसनानि च यज्ञानां च समारंभा पात्राणि विविधानि च यद्यदिष्टमभुद्राजन् मुनेस्तस्य महात्मनः तत्सर्वं निर्गतं तस्मात् गायत्री पूर्णपात्रता अथाहूय मुनीन् सर्वान् मुनिरां गौतमस्तदा धन्यधान्यं भूषणानि वसनानि ददो मुदा गोमयि स्यादि पशवो निर्गता पूर्णपात्रता निर्गतान् यज्ञ संभारान् श्रुव प्रभृतिं ददौ ते सर्वे मिलित्वा यज्ञान् सक्रीड्य मुनिवाक्यतः स्थानं तदेव भूयिष्ठम् अभवत् स्वर्गसन्निभं यत्किञ्चित् त्रिषु लोकेषु सुन्दरं वस्तु दृश्यते तत्सर्वं तत्र निष्पन्नं गायत्री दत्त पात्रता देवांगना समादारा शोभन्ते भूषणादिभिः मुनियो देव सदृशा सचन्दन भूषणे नित्योत्सव प्रवृत्ते मुनेराश्रम मंडले न रोगादिभयं किंचित् न दैत्यभयं क्वचित् न मुनेराश्रमो जातः समन्तात् शतयोजनान्ये च प्राणिनो येऽपि तत्र तेऽपि समागताः तांस सर्वान् पुपोसायं दत्त्वा भयमथात्मवान् नानाविधैर्महायज्ञैर्विधिवत् कल्पिते सुरा सन्तोषं परमं प्रापुर्मुनिश्चैव जगुर्यसः सभायां वृत्रः भूयो जगो श्लोकं हायसाहो अयं न किल कल्पपादपो मनोरथान् पूरयति प्रतिष्ठिता नो चेदकाण्डे क्व हविर्लभामहे सुदुर्लभा यत्र तु जीवनाशाय तं 12 वर्षाणि पुपोस मुनि पुंगवान् पुत्रवान् मुनिराट् गर्भगन्धेन परिवर्जिता गायत्र्याः परमं स्थानं चकार मुनिषत्तमा जत सर्वैर्मुनिवरे पूज्यते जगदम्बिका त्रिकालं पडया भक्त्या पुरस्सरन् कर्मभिः अद्यापि यत्र देवी सा प्रातर्बाला तु दृश्यते मध्याह्ने युवती वृद्धा सायंकाले तु दृश्यते तत्रैकदा समायातो नारदो मुनि सत्तमा रणयन् महतिं गायन् गायत्र्याः परमान् गुणान् निशसाद सभा मध्ये मुनीनां भावितात्मनां गौतमादिभिरत्युच्चे पूजिता शान्तमानसा कथासकार विविधा जससो गौतमस्य च ब्रह्मर्षे देवसदसि देवराट् तव यद् यशः जगो बहुविधं स्वच्छं मुनिपोषञ्जं परं श्रुत्वा सचीपतिर् वाणीं त्वां द्रष्टुमहमागत धन्योऽसि त्वं मुनिश्रेष्ठ जगदम्बा प्रसादतः इत्युक्त्वा मुनिवर्जं तं गायत्री शब्दं ययो ददर्श जगदम्बां तां प्रेमोत्फुल्लविलोचना तुष्टा विधिवद्देवीं जगां त्रिदेवं पुनः अथ तत्र स्थिता जेते ब्राह्मणा मुनिपोषिता उत्कर्षं तु मुने श्रुत्वा असूययाखेदमागता यथासेन यशो भूयात् कर्तव्यं सर्वथैभिः काले समागते पश्चादिति सर्वैस्तु निश्चितं तथा कालेन कियताप्यभुद्वृष्टिर्धरातले सुभिक्षमभवत् सर्वदेशेषु निपसत्तमा श्रुत्वा वार्तं सुभिक्षस्य मिलिता सर्ववाडवा गौतमं सप्तमुद्योगं हा राजन् प्रचक्रिरे धन्यो तेषां च पितरो जयोरुत्पत्तिरीदर्शि कालस्य महिमा राजन् वक्तुं केन हि शक्यते गौडनिर्मिता मायैका मुमुर्षुर्जर्ति नृपा जगां सा च शालायां होम काले मुनिस्तदा हुं शब्दैर्वारिता सा प्राणस्तत्याज तच्छने गौडहतानेन दुष्टेन इत्येवं ते चुक्रसुर्द्विजा होमं समाप्य मुनिराट् विस्मयं परमं गतः समाधिमीलिताक्षः सञ्चिन्तयामास कारणं कृतं सर्वं दुजीरे तदिति ज्ञात्वा तदेव स दधार कोपं परमं प्रलये रुद्रकोपवत् ससाप च ऋषीन् सर्वान् कोप संरक्त लोचना
वेदमातरि गायत्र्यां तद्ध्याने तन्मनो जपे भवतानुन्मुखायूयं सर्वथा ब्राह्मणाधमा वेद वेदोक्त यज्ञेषु तद्वार्तासु तथैव च भवतानुन्मुखायूयं सर्वदा ब्राह्मणाधमा शिवे शिवस्य मन्त्रे च शिवशास्त्रे तथैव च भवतानुन्मुखायूयं सर्वदा ब्राह्मणाधमा मूलप्रकृत्या श्रीदेव्यास्तद्ध्याने तत्कथासु च भवतानुन्मुखायूयं सर्वदा ब्राह्मणाधमा देवी मन्त्रे तथा देव्यास्थाने अनुष्ठान कर्मणि भवतानुन्मुखायूयं सर्वदा ब्राह्मणाधमा देव्युत्सव दिदृक्षायां देवीनाम् अनुकीर्तने भवतानुन्मुखायूयं सर्वदा ब्राह्मणाधमा देवी भक्तस्य सान्निध्ये देवी भक्तार्चने तथा भवतानुन्मुखायूयं सर्वदा ब्राह्मणाधमा शिवोत्सव दिदृक्षायां शिवभक्तस्य पूजने भवतानुन्मुखायूयं सर्वदा ब्राह्मणाधमा रुद्राक्षे बिल्वपत्रे च तथा शुद्धे च भस्मनि भवतानुन्मुखायूयं सर्वदा ब्राह्मणाधमा स्रोतस्मार्थ सदाचारे ज्ञानमार्गे तथैव च भवतानुन्मुखायूयं सर्वदा ब्राह्मणाधमा अद्वैत ज्ञान निष्ठायां शांति दान्त्यादि साधने भवतानुन्मुखायूयं सर्वदा ब्राह्मणाधमा नित्य कर्मादि अनुष्ठानेऽप्यग्निहोत्रादि साधने भवतानुन्मुखायूयं सर्वदा ब्राह्मणाधमा स्वाध्यायाध्ययने चैव तथा प्रवचनेऽपि च भवतानुन्मुखायूयं सर्वदा ब्राह्मणाधमा गोदानादिषु दानेषु पितृश्राद्धेषु चैव हि भवतानुन्मुखायूयं सर्वदा ब्राह्मणाधमा कृच्छचान्द्रायणे चैव प्रायश्चित्ते तथैव च भवतानुन्मुखायूयं सर्वदा ब्राह्मणाधमा श्रीदेवी भिन्नदेवेषु श्रद्धा भक्ति समन्विता शङ्खचक्राद्यङ्किताश्च भवत ब्राह्मणाधमा कापालिकमता सक्ता बौद्धशास्त्रता सदा पाखण्डाचारनिरता भवत ब्राह्मणाधमा पितृमातेषु भ्रातृकन्या विक्रयिणस्तथा भार्या विक्रयिणस्तद्वद् भवत ब्राह्मणाधमा भेद विक्रयिणस्तद्वत् तीर्थ विक्रयिणस्तथा धर्म विक्रयिणस्तद्वद् भवत ब्राह्मणाधमा पाञ्चरात्रे कामशास्त्रे तथा कापालिके मते बौद्धे श्रद्धायुतायूयं भवत ब्राह्मणाधमा मातृकन्या गामिनीश्च भगिनी गामिनस्तथा परस्त्रीलम्पटा सर्वे भवत ब्राह्मणाधमा युष्माकं वंशजाताश्च स्त्रियश्च पुरुषास्तथा मद्दत्त साप दग्धास्ते भविष्यन्ति भवत समा किं मया बहुनोक्तेन मूल प्रकृतिरीश्वरी गायत्री परमा भूया जुष्मासु कलुकोपिता अंधकूपादि कुंडेषु युष्माकं स्यात् सदा स्थिति व्यासोवाच वागदण्डमिदृशं कृत्वा उपस्पृश्य जलं ततः जगाम दर्शनार्थं च गायत्र्या परमोत्सुका प्रणनाम महादेवीं सापि देवी परात्परा ब्राह्मणानां कृतिं दृष्ट्वा स्वयं चित्ते चकारः अद्यापि तस्यावदनं स्मययुक्तं च दृश्यते उवाच मुनिवर्जं तम स्मयमान मुखाम्बुजा भुजङ्गायार्पितं दुग्धं विषायेवोपजायते शान्तिं कुरु महाभाग कर्मणो गतिरीदृशीति देवीं प्रणम्याथ ततो गात् स्वाश्रमं प्रति ततो विप्रय शापदग्धे विस्मृता वेदराशय गायत्री विस्मृता सर्वैस्तदद्भुतमिवाभवत् सर्वे मिलित्वा तु पश्चात्तापयुक्तास्तथा प्रणयमुर्मुनिवर्जं तं दण्डवत्पतिता भुवि नोचु किञ्चन वाक्यं तु लज्जयाधो मुखास्थिता प्रसीदेति 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 पुनः पुनः प्रार्थयामासुरवित पारिवार्ज मुनीश्वरं करुणापूर्ण हृदयो मुनिस्तान् समुवाचः कृष्णावतार पर्यन्तं कुम्भीपाके भवेत् स्थिति नवमे वाक्यं मृषा भूयादिति जानीत सर्वथा ततः परं कलियुगे भुवि जन्म भवेद् मदुक्तं सर्वमेतत्तु भवेदेव न चान्यथा मच्छापस्य विमुक्षार्थं युष्माकं स्यात् यदि सना तर्हि सेव्यं सदा सर्वैर्गायत्री पदपङ्कजं व्यासोवाच इति सर्वान् व्यसिज्याथ गौतमो मुनिषत्तमा प्रारब्धमिति मत्वा तु चित्ते शान्तिं जगामः एतस्मात् कारणात् राजन् गते कृष्णे तु धीमति कलो युगे प्रवृत्ते तु कुम्भीपाकात् तु निर्गता भुवि जाता ब्राह्मणाश्च शापदग्धा पुरा तुजे संध्यात्रय विहीनाश्च गायत्री भक्ति वर्जिता वेद भक्ति विहीनाश्च पाखंड मतगामिना अग्निहोत्रादि सत्कर्म स्वधा स्वाहा विवर्जिता मूल प्रकृतिमव्यक्तां नैव जानन्ति कर्हि चित्तप्त मुद्रांकिता केचित् कामाचाररताः परे कापालिका कौलिका स बौद्धा जैनास्तथा परे पंडिता अपि ते सर्वे दुराचार प्रवर्तका लंपटाः परदारेषु दुराचार परायणा कुम्भीपाकं पुनः सर्वे जास्यन्ति निजकर्मभिः तस्मात् सर्वात्मना राजन संसेव्या परमेश्वरी न विष्णुपासना नित्या न शिवोपासना तथा नित्या चोपासना शक्तिर्जां विना तु पतत्यधः सर्वमुक्तं समासेन यत्पृष्टं तत्त्वया नघ अतः परं मणिद्वीपवर्णनं शृणु सुन्दरं यत्परं स्थानमाद्याया भुवनेस्या भवारणे। जय जय श्रीदेवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रम संहितायां द्वादश स्कन्धे नवमं श्री जगदम्बार्पणमस्तु। जगज्जननी जगद